गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी प्रेसिडेंट अमित पाटकर याने एक प्रेस कॉन्फरन्स दिल्या की देर इज द ब्लॅक कॉफी इव्हेंट जो वागातोरा शेड्यूल आसलो एका रेस्टॉरंटान विच हॅज गॉट अ नाईट क्लब ऑल्सो. हो इव्हेंट सम 3000 टिकेट्स वर सोल्ड अशें म्हणून ताणें एलेज केलें आनी इट इज अ स्कॅम म्हणून. हांव इतलें सांगूंक सोदता की गोवा गव्हर्मेंट, whether it is Goa police or deputy collector, has not issued any permission. Last night when this came to my notice, I telephonically phoned officers and found out, along with Delilah Lobo also. She called to find out what is going on. So it came to our notice that there was no permission given. This was advertised. The event was advertised, but it being a Good Friday, some NOC was given by the owner of the land, which was revoked because of Good Friday, and that event had no permission from Goa police, that is Anjana police station, or no NOC from deputy collector to hold that event. Means outdoor event which would accommodate 1500 people. It was told that 1500 tickets were sold. So there was no this over there. The event जावपूच शकना कित्याक परमिशनूच दिवंक ना डेप्युटी कलेक्टरान आनी अंजुना पुलीस स्टेशनान परमिशन दिवंक ना. आनी जो परमिशन पयलीं जे ओनर ऑफ लँडान दिल्ले ते ओनर ऑफ लँडान परमिशन रिवोक केलें. आता कित्याक रिवोक केलें तेजे नदरे गेले की तेंच्या नदरे गेले की गुड फ्रायडे. सो गुड फ्रायडेच्या दिसा इव्हेंट जावचो न्हू म्हणून तेंच्यांनी रिवोक केलें परमिशन. सो नो परमिशन वॉज ग्रांटेड बाय अंजुना पुलीस स्टेशन और बाय द डेप्युटी कलेक्टर. So the so-called allegation put by Amit Patkar is baseless. The owner of the restaurant has said that in my restaurant so and so DJ will play and he has sold tickets. That is his job to refund the money. So इथून स्कॅम गव्हर्नमेंट होईल. गव्हर्नमेंटाक कसली फी फारीक करूंक ना, गव्हर्नमेंटाक काय जीएसटी फारीक करूंक ना, गव्हर्नमेंटाक काय परमिशन दिवंक ना. सो हे इलेक्शन लागीं पावला पोंडाचें म्हणून हे एलिगेशन भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्नमेंटाचेर घालप, मुख्यमंत्र्याचेर घालप, स्थानिक आमदाराक भितर गुटलोवन घेवप, तितून पुलिसांक गुटलोवन घेवप आनी डेप्युटी कलेक्टराक ही इज ट्रायंग टू डिफेम द गव्हर्नमेंट वेर देर वॉज नो परमिशन गिवन. सो द होल थिंग वॉज बेस्ड ऑन द ओनर्स परमिशन, ओनर ऑफ द लँड, वेर द म्युझिक वॉज सपोज टू बी प्लेड फ्रॉम 7 to 10. जे ओनरान परमिशन दिल्ले त्या ओनरांनी, जॉयंट ओनरांनी ते परमिशन विथड्रॉ केलें. अहें म्हाका पळोवन येयलें. जेन्ना आमी टेलिफोनिकली फोन केले एका डेप्युटी कलेक्टराक, तेणी आमकां सांगलें जे परमिशन ओनरांनी दिल्ले ते ओनरांनी परमिशन विथड्रॉ केलें. आनी जेन्ना विथड्रॉ केलें आपूण दिवंक शकना अशें म्हणून आमकां तेणी सांगलें. जेन्ना आमकां कळलें की ब्लॅक कॉफीचो प्रोग्राम वागातोर आसा आनी वागातोरा प्रोग्राम आसा पळय तो गुड फ्रायडेच्या दिसा, त्या खातीर आमी फोन केलो आनी काय की परमिशन दिला वा दिवंक ना. सो परमिशन दिवंकूच ना. सो हितून जो एलिगेशन घालता की इट इज अ स्कॅम म्हणून इज टोटल बेजलेस एलिगेशन.